Okay, Assalamualaikum and good morning. Boleh dengar? Boleh, morning sir. Right, we have now 26 students. Okay. You can remind your friends to enter the Google Meet session. Kalau lambat, it will again interrupt the session lah. So kalau nak masuk boleh masuk sekarang. Okay, ada lagi? Okay, kalau tak ada saya nak proceed. 28 students. Okay, before we start for today's class, just want to update. We are in the process of marking your midterm test. There are 3 lecturers. Okay, so each lecturer will mark the question that he or she developed. Okay, for example, I developed question 2B for midterm test, so I will mark question 2B for the whole students. Okay, not only my section, but also for section 1 and section 3. Okay, same goes to other lecturer. Dia akan marking question yang dia buat lah. Okay, supaya tak ada bias antara section dan proses marking lebih telus dan cepat lah. Okay, so kalau you ada after this, after you get the marks, kalau you ada request, then you need to deal with that lecturer. Okay, kalau question 2B saya buat, then you boleh jumpa saya lah, ataupun boleh ask me regarding that answer, ataupun ada query on the solution. Okay, but for me, I just finish marking question 2B, and question 2B, kalau you still remember, is about the line charge kan, finite line charge. Okay, the performance is not quite good. Ramai dapat 0 for that question lah. Ramai tak buat dan dapat 0 lah. Okay, I'm not sure what happened. Okay, so we wait for the others question lah to see the whole performance. Okay, ada soalan? Okay, now you can see the screen. Okay, let's see first the timeline or the teaching plan. Now we are in week 7. Okay,
week 7. So today we will cover the application, basically the application of chapter 2, which is the capacitor. Okay, so hopefully we can finish for the capacitor. And I just want to remind that there is one question of capacitor, one question, one total question, one set of question dedicated for capacitor only. So it is quite important for you for today's class lah. Okay. For your information, in final we have 5 questions. So question number 2 will be dedicated for capacitor only. Okay, because capacitor is the application. Application of the knowledge that you have learned, maybe in electric potential, maybe in electric flux. Okay, you will use that the knowledge to calculate the capacitor. Okay, and next week we will enter new chapter para sahabat before midterm break lah. Okay, so maybe next week ramai dah balik raya next week. Sebab kelas next week hari Khamis juga kalau ikut schedule. Cuma kalau ramai yang balik, then I need to rearrange to Tuesday. Is it okay kalau saya pindah ke Tuesday? Okay, sir. Okay. So maybe next week class is on Tuesday lah. Saya takut nanti hari Khamis dah ramai yang tak ada. Ya, even ada yang ada dekat rumah, no problem lah. Okay. Cuma ada yang dekat hostel, dia dah start nak balik lah. Okay. So I will also remind yang kelas next week hari Selasa lah. I will remind in the group. Okay, kemudian you dah habis test. Okay, test dah habis. Just waiting for the marks and assignment. Okay, assignment masih lagi dalam proses untuk develop the question in Kalam. So I'm not sure, maybe mungkin tak sempat this week, maybe next week akan post assignment. Cuma assignment tu ambil masa 2 atau 3 minggu untuk selesaikan. Okay, so you still have time. Then maybe dia by group lah. Okay, by group. Okay, I will give you the group, the list of the group member. Then you can follow that. Okay, and the rest assessment, quiz 3, quiz 4, quiz 5 semua selepas midterm break lah. Okay, ada soalan? No, sir. Okay, kalau tak ada, then we start with this. I think very important because markah dia 20% dalam final exam. Okay. Alright, so this is chapter 2 part 5. Nama dia electric field in material space. Okay. Cuma we already arrange this content to more focus on the capacitor. Okay. Alright, so saya pergi secara sepintas selalu on the materials. Okay, sebab dia lebih kepada theoretical ataupun theoretical knowledge lah. Okay, apa itu conductor, metal. Sebab ini adalah material untuk develop capacitor. Okay, so you must know the characteristic of each materials lah. Okay, contohnya capacitor terdiri, kalau dari segi knowledge, capacitor is developed from conductor and dielectric. Ini simple structure of capacitor.
So tengah-tengah dia adalah dielectric. Okay, dielectric. Saya rasa ni semua tahu. Dan this one is a conductor lah. Okay, so this is a capacitor. So before we go to the capacitor, we need to understand the characteristic of conductor and dielectric. I just go very brief. Okay, and yang lain adalah insulator. Insulator is in Malay is penebat lah, which is not in the content or in the materials for the capacitor. Okay. Okay, this is the materials can be classified in terms of conductivity. Okay, the symbol is sigma. I think sigma here. Okay, classification of material are conductor, non-conductor, or between that. Between that adalah dielectric lah. Okay, non-conductor ni adalah penebat, conductor is pengalir lah. Okay. So kalau yang high conductivity, sigma dia is greater than 1 atau sangat besar. Kalau di penebat is less than 1. That is why we use the term conductivity is there. Right, so this is the characteristic of, first we go for the conductor. Isolated maksudnya dia tak bersambung dengan any source. Okay. So what happen bila kita kenakan electric field for conductor? Ni conductor, isolated conductor. The grey box here is a conductor. Apa yang akan jadi kalau kita give the electric field to this conductor? So charge, okay, charge, apa yang akan terjadi adalah charge elektron dan proton akan pergi sebelah dinding, yang mana elektron akan pergi sebelah kiri, proton akan pergi sebelah kanan. Okay, so that is what happened. And when this happens, you can produce internal electric field. Okay, so this EE is external yang kita produce. EI adalah yang terhasil bila EE ni diberikan kepada this conductor. Okay, so at the end, what happen is that the total E di dalam conductor akan jadi zero lah. Sebab dia berlawan. Okay, boleh faham So what you need to understand is that dalam conductor, in summary, E is zero. Okay, why zero? Sebab kes ni lah dia berlawan. Alright. And then rho V equals to zero. Kenapa rho V equals to zero? Siapa boleh tahu? Siapa boleh bagi jawapan? Kalau E zero, kenapa rho V zero? Anyone? Kenapa rho V zero? E zero sebabkan situasi ni. Tetapi kenapa rho V zero? Siapa yang boleh tolong jawab? Dia adalah penggunaan knowledge content sebelum ni. Siapa boleh jawab? Okay, konten sebelum ni adalah rho V equals to divergence of D. Ini apa? Ini equation apa? Siapa boleh jawab? Apa nama equation ni? Rho V sama dengan divergence of D.
Maxwell. Okay. Maxwell equation ke berapa? First, second, third, fourth. Maxwell equation. Okay, tak apa, you boleh cari sendiri. So, because of this equation, dia akan produce rho V sama dengan 0 lah, sebab D sama dengan epsilon naught E kan. Okay, bila E 0, so D akan 0. Okay, so divergence of 0 is 0. Okay, VAB, kenapa VAB 0? Because, apa boleh jawab? Menggunakan equation apa? Semua yang saya tanya ni kita dah pernah belajar. Ini dah pernah belajar. So equation apa ni? Siapa boleh jawab? Okay, equation ni adalah V minus E dot dl. Potential. Kita belajar ni adalah minggu lepas saja. So sekarang ni, I'm not sure, maybe you reset your punya memory, reset. Next week, reset. Next week, reset. Final, 0. Okay, kalau case macam tu, I think better you drop. Last drop date, I think 13 Mei. Siapa nak drop, boleh drop. Okay, otherwise you akan fail lah subjek ni. Okay, baru belajar minggu lepas. So, since E 0, okay, so V also 0 lah. Alright. So there is no V inside the conductor. There is no rho V inside the conductor. And there is no E inside the conductor. Right? So that is the theoretical part. And this is non-isolated. Non-isolated meaning that we connect this conductor to the source. So dia akan macam current lah. Okay, dia akan produce current because electron akan pergi daripada negatif kepada positif. So current akan pergi daripada positif kepada negatif. Okay, charge akan moving. Yang previous case isolated. Okay, isolated maksudnya charge hanya akan berkumpul di tepi dinding konduktor sajalah. Alright. So itu penting you faham konduktor, charge is moving, charge boleh bergerak. Okay, berbeza dengan saya nak pergi kepada dielectric Okay, berbeza dengan dielectric, maybe saya boleh guna gambar ni. Okay, just want to make you understand the difference. Okay, ini charge So charge positif negatif dia tidak dapat bergerak, dia hanya bergerak setempat saja, cuma dia berubah location. Maksudnya kalau E external diberi dalam this direction, maksudnya yang negatif dia akan ke bawah lah, tetapi setempat saja. Okay, the electron cannot move. Okay, dia hanya bergerak setempat, positif ke atas, negatif ke bawah. Okay, understand? So this is what happens in dielectric. Okay, so next kita pergi pada conductor. Okay, ini saya dah tunjuk sebelum ni. This is the basic structure of capacitor. Sorry, this is the basic structure of capacitor. Dia ada dua conductor. Dan tengah-tengah ni adalah dielectric lah. Okay, so you should bear in mind the knowledge or the characteristic of conductor. Maksudnya elektron bergerak.
ataupun kita bagi positive charge, kita bagi positive source kat sini, dia akan jadi positive charge sebelah sini, negative charge sebelah bawah lah. Cuma dia tak boleh bergerak antara dielectric sebab karakteristik dielectric tadi. Okay, hopefully you understand. So this is the basic structure of capacitor. And the one that we want to see here is how to calculate capacitor. So the basic formula for C is C equals to Q over V. Ini basic formula. Simple je formula dia. C equals to Q over V. Cuma we will use the knowledge on how to find Q and V. So the first one, Q, this is the calculation to find Q, yang mana you akan guna knowledge Gauss law. Chapter 2 part 3. Yang ni chapter 2 part 4, potential, electric potential. Okay, so chapter ni adalah chapter yang agak penting sebab dia menggunakan knowledge yang you dah belajar di chapter sebelum ni. Okay, ada soalan? Okay, kalau tak ada saya proceed. Ini you boleh baca. Okay, there are two methods untuk dapatkan value C ni. Okay, Q and V, Q method and V method. Alright, for this class, kita hanya akan tumpukan kepada Q method sahaja. Okay, V method kita tak cover. Okay, so Q method is basically using Gauss law lah. Kalau V method ni dia will use di Laplace ataupun Laplacian equation. Okay, yang tu kita tak cover, kita hanya fokus kepada Gauss law sahaja. Okay. Alright, so ni adalah prosedur untuk buat Q method. Okay, tak apa, nanti saya tunjuk lagi sekali secara praktikalnya untuk setiap application. Okay. So kita akan apply untuk setiap case, ada 3 case. The first one is parallel plate, then the second one is coaxial capacitor ataupun cylindrical. And the last one is spherical. Okay. So for that case saya tak ikut slide, saya akan sketch. Okay, saya akan guna sketch. Okay, kita pergi kepada the first one. Okay, which is the parallel plate. Parallel plate capacitor. Case number 1. Okay, imagine ada plate. The first plate and the second plate. Ini adalah conductor plate. Okay, let's say this is Z, maybe this is Y. Okay, parallel plate ini 2D. So saya harapkan you imagine this is a 3D lah. Okay. Okay, boleh imagine dia sebagai 3D punya plate. Alright. Okay, so yang atas kita bagi positive charge, positive source, yang bawah kita bagi negative voltage. Okay, this is voltage yang kita bagi. So this is positive, negative. Maksudnya, bila kita bagi positive voltage dekat atas plate, yang ni akan menghasilkan positive charge. Okay. Dan negative charge akan kumpul dekat bawah. Okay, dan jarak antara dua plate ni adalah from 0 to D. Okay, so the problem is find C. Find C ataupun capacitor for this parallel plate. Itu dia punya problem. Okay, the first step. Okay, what is the first step? You boleh tengok balik nota. Assume positive charge on a plate A and negative charge on a plate B. Itu adalah the first step. Kemudian solve E using Gauss law ataupun Coulomb law pun boleh. Cuma yang senangnya adalah Gauss law lah. Okay, dapatkan E. Okay,
Itu step kedua. Yang ketiga baru dapatkan ataupun kira V. Dia ada 3 main point saja. Yang first, assume charge positif dengan negatif dekat mana, kemudian dapatkan E, kemudian dapatkan V. Okay, ada 3 je. Saya boleh pergi balik kepada sketch tadi. So, saya dah pergi pada first step tadi. Ada positive charge dekat atas, negative charge dekat bawah bila saya connect dengan source. Okay. Then what happen adalah positif akan pergi ke negatif. Okay, this is the electric field lah. Okay, this is electric field. Okay, between conductor ada dielectric lah. So maybe the value of epsilon is epsilon naught multiplied with epsilon r sebab dielectric. Okay, so first is how to find E. Okay, you boleh guna apa tu? Gauss law. Ataupun you boleh tengok formula dalam table of formula. So what is E for this one? Table of formula, for this case kita assume parallel plate ni adalah infinite sheet of charge. Okay, surface yang infinite. So what is E for surface yang infinite? Siapa boleh jawab? Ada dalam table. Kita pernah tengok sebelum ni. Apa formula dia? Anyone? Rho S Rho S divided by 2 epsilon naught AN. 2 epsilon naught. Okay, ini free, epsilon naught is a free space. Since this is dielectric, so epsilon naught, epsilon R. AN, okay, itu AN is general. So for this case, A apa? AZ. AZ or negative AZ? Negative. Okay, negative AZ. Okay, ini adalah E untuk this conductor ataupun sheet of charge ataupun this infinite plate lah, kita assume dia sebagai infinite plate. Okay, so kat sini dia ada 2 charge okay, kat sini dia ada 2 charge, maksudnya satu atas also produce E, yang negative charge also produce E. So in this case you kena darab 2 bila you darab 2 untuk this value, so the total E yang akan terhasil untuk this parallel plate adalah rho S over epsilon naught epsilon R sahaja. Okay, boleh faham? Siapa tak faham ini boleh tanya. Okay, kalau tak boleh proceed. Okay, so this is E. Step number 2 kita dapatkan E. Okay, cuma Q method you kena jelmakan Q So we know that rho S is Q divided by S. Okay, S adalah surface. Okay, let's say this parallel plate area dia adalah S. Okay, luas plate ni adalah S. So we can say that rho S equals to Q divided by S. So in that case kita kena substitute this value ke dalam this E. So dia akan jadi Q over S epsilon naught epsilon R minus AZ. Okay, ada soalan? Sebab Q method kita kena jelmakan Q The Q must exist. Any question? Okay, kalau tak ada saya proceed. Kita pergi kepada final step V. Okay, so calculate V E dot dl. So we use E yang kita dah dapat tadi. Okay, minus QS epsilon naught epsilon R AZ dot product with dl. What is dl for this case?
dia along Z, so it is dz az. Okay, dm merujuk kepada distance antara dua plate or displacement between these two plate. Okay, that is why we calculate this V lah. Okay, so dl represent this distance. Alright. So dz az and the voltage is from negative to positive. Voltage is from negative to positive, so from 0 to D, from negative to positive. Okay, then you just can proceed the calculation. So kat sini you hanya integrate dz saja as epsilon naught epsilon r dz from 0 to D. So you akan dapat QD as epsilon naught epsilon r. Okay, itu adalah V. Okay, next C. C adalah Q divided by V. Ini formula dalam nota tadi. So dia dapat V tadi. So Q divided by this one is V, QD over S epsilon naught epsilon R. So akan jadi Q can be cancel out. Okay, itu tujuan Q method, dia akan cancel out Q. So jawapannya adalah S epsilon naught epsilon R divided by D. Okay, ini untuk parallel plate. Ada soalan? Okay, penting untuk you faham derivation ya, sebab kita banyak kali dah tanya dalam final on this kind of derivation. Okay, ada soalan? Kalau tak ada, saya proceed. Okay, kita dah habis untuk case number 1. Hopefully you understand. First step, wujudkan charge. Bila wujudkan charge ni ataupun cara nak wujudkan charge, bila kita kena supply the conductor lah. So akan ada positif dengan negative charge. Bila ada positif negative charge akan wujudnya electric field. Then you can calculate electric field using Gauss law. Okay, ni cuma kat sini saya dah simplify lah. Okay, dan kita assume dia sebagai infinite surface. So you boleh refer table saja. Cuma kat sini ada dua charge, so dia kali dua lah kat sini. Selepas you dapatkan E, you kena jelmakan Q di dalam E tu. Okay, so you kena ganti rho S sama dengan Q over S. After that, you calculate V menggunakan E tadi, E dot dl. After you get V, you can calculate C. Okay, itu cara method in general lah. Next, saya akan pergi kepada case nombor 2, iaitu coaxial. Okay, coaxial capacitor. So coaxial adalah cylinder basically. So let's say this is a cylinder. Okay, let's say this is a cylinder. Then we have what? Akan ada dua plate. Still we have a two plate. Right. Okay. So between these two plate ada dielectric epsilon R. Okay, so jejari untuk yang dalam adalah A, jejari yang luar adalah B. Okay, dan panjang ni, let's say panjang this capacitor adalah L. Okay, so your problem is to find what is C for this coaxial capacitor. Okay, so the first step adalah untuk wujudkan charge. Okay, so for this case, we can refer to the
Wait. Okay. For the first step, kita kena wujudkan charge. Okay, charge dia adalah which one? I think the outer one will be positive. Okay, and the inner one will be negative. Okay. So what happen is that positif akan duduk luar, and negatif akan duduk dalam. Okay, I hope this configuration is correct. Maybe I need to check with Sadiku's book. Okay. For Sadiku's book, they put positive inside, so I maybe need to change. Boleh je kat luar, cuma dia kat, I don't want to make confusion antara case. So saya nak samakan case. Maybe dalam nota pun dia agak berbeza dari segi penentuan positif and negatif. So untuk setarakan, saya just follow this Sadiku's book. So positif di dalam. So I need to change this. Okay. So we assume yang positif adalah di dalam dan negatif di luar. Okay, I draw back the sources. So maksudnya negatif kat luar, positif dekat dalam konduktor. Okay, so negatif akan berkumpul di luar. Okay, negative charge. And positif will enter ataupun merge dekat dalam. Alright, so what happen is that electric field akan produce daripada positif kepada negatif. Okay. So this is your E. So itu second step, kena dapatkan E. Okay.
So how to find E? So E for this case is actually it is come from D. Okay, we know that D is equals to Q over S. Okay. Okay, Q over S. Ataupun you boleh guna Gauss law juga. Cuma kat sini senang untuk guna D equals to Q over S. Okay. So S dekat sini adalah luas permukaan silinder. Siapa boleh kira luas permukaan silinder? This is secondary school math. Luas permukaan silinder adalah silinder yang luar, silinder yang sisi tu, bukan top and bottom. 2 pi rho L. 2 pi betul? 2 pi rho is satu bulatan penuh darab dengan L. You akan dapat luas. Okay. So that is D. And dia adalah dalam direction AZ. Not AZ, arrow. Okay, sebab dia keluar daripada positif kepada negatif. Okay, kita assume this is along Z lah. Okay, along Z axis dan kita gunakan cylindrical coordinate system. Okay, ada soalan sampai sini? Okay, kalau tak ada, then we can convert D to E. So, D to E maksudnya D is equals to epsilon naught epsilon RE. So, E sama dengan D kat bawah ni. So, kita kena darab dengan 2 pi epsilon naught epsilon R rho L. Okay, so that is your E. Okay, then third step, cari B minus E dot dl. Okay, so just substitute Q over 2 pi epsilon naught epsilon R rho L arrow dot product with dl kat sini adalah, what is dl for this case? Anyone? Zero arrow. Okay, zero arrow. So the limit is from negative to positive. Negative adalah B to A. Okay, boleh selesaikan ni, you akan dapat ada missing ke? 2 pi rho L. Oh, ni adalah rho L. Okay, sorry, bukan rho L kecil. Okay, rho L besar. L ni L panjang kapasitor. Okay, same for this case. Rho L, bigger L. Okay, kemudian keluarkan semua constant Q 2 pi epsilon naught epsilon R L. The one that you need to integrate is d rho over rho. Ada negatif. Okay, ada negatif kat sini. Right. Okay, next. Selesaikan d rho, integration d rho over rho adalah ln rho.
Okay, so akan jadi ln B tolak ln A. So saya nak matikan dengan negatif ni adalah ln A tolak ln B lah. So dia akan jadi ln A over B. Betul eh? Kalau saya salah boleh bagi tahu. Okay, so we can... Sir, ln Yeah. B over A. Saya buang negatif. Oh, Faham eh? faham. Okay, so next C Q over V. So Q over, ganti yang atas ni, Q over 2 pi epsilon naught epsilon R L ln B over A. So kita boleh cancelkan Q. So jawapan dia adalah 2 pi epsilon naught epsilon R L over ln B over A. Okay, so ni for C for coaxial ataupun cylindrical. I think same for, yeah, same for Sadiko's book. 2 pi epsilon, dia just buat epsilon sebab epsilon adalah epsilon naught epsilon R. Okay, ada soalan? Kalau tak ada, saya pergi kepada kes terakhir, iaitu spherical capacitor. Okay, yang ni sama konsep juga dengan coaxial capacitor. Okay, we have spherical. Spherical maksudnya ada dua plate, satu di dalam, satu lagi di luar. Imagine ini adalah sfera. So di dalam A jejari dia, di luar B, di tengah-tengah ada dielectric. Okay. So your task is to find C. Okay. So first step, sama macam di atas, positive charge dengan negative charge kena wujudkan. So kat dalam same situation, kita akan inject positive charge di dalam. So this will be connected to the positive source and negative source. So negative charge akan berada di luar. Okay, positive charge akan berada di dalam. Because of that, dia akan menghasilkan electric field. Okay. So next we find E juga. So how to find E? Menggunakan konsep D juga, Q over S. Okay, so S for this case is a luas permukaan sfera. Saya rasa ni you dah buat dalam Gauss law. Okay, so this is D ataupun E lah untuk for this case. Kalau E, you just write Q over 4 pi epsilon naught epsilon R R square AR. Okay, ini macam point charge kan. Okay, kemudian selepas you dapatkan E, kira V, the last step. Okay, masukkan Q. AR, what is DL? What is DL? Come on. ER. Okay, DR, AR. Okay, selesaikan.
keluarkan semua constant. Negatif. Okay, limit dia limit daripada negatif ke positif, iaitu daripada B kepada A. Okay, so selesaikan ni, you akan dapat negatif Q over 4 pi epsilon naught epsilon R. Ini adalah negatif 1 over R daripada B kepada A. Okay, so you boleh gantikan, you akan dapat negatif 1 per A tambah 1 per B. Okay, so you boleh masukkan negatif ni ke dalam, you akan dapat sama juga 1 over A minus 1 over B. Okay, so that is your V, ini adalah V. So C adalah Q over V. So Q divide by V dekat atas tu, so apa akan jadi? Q divide by V dekat atas. Saya tak nak tulis, saya nak tulis terus jawapan. So akan dapat 4 pi epsilon naught epsilon R over 1A 1B. Okay, ada soalan? Okay, saya hanya tunjuk basic derivation untuk different case, parallel plate, coaxial dengan spherical. Benda ni penting sebab you kena tulis macam ni juga di dalam jawapan final masa nak selesaikan certain problem lah. Okay, this is the basic. At least kalau you tulis, of course akan dapat markah lah. Okay, cuma mungkin soalan final tu dia agak advance lagi, bukan hanya nak derive macam ni saja. Soalan dia lebih daripada tu. Tetapi kalau you tak tahu nak derive macam ni, lagi teruklah markah dia. Okay, ada soalan? Kalau tak ada, kita akan terus pergi pada soalan sebenar final. Okay, right. Maybe we can start with this one. Boleh nampak? Sebab dia makan space gambar tersebut. Okay, boleh tengok gambar dulu S4, S2 ataupun saya kecilkan. Okay, figure 3, figure di bawah. Okay, hopefully you can see this. Figure 3 shows a parallel plate capacitor with dielectric material dekat tengah-tengah. Center plate in between of free space. So ada dua jenis. Okay, yang tengah tu adalah dielectric, yang kiri sekali dengan kanan sekali adalah free space. Sebab tu epsilon dia berbeza. The surface of the electric material is S over 2 untuk dielectric. Dan S over 4 adalah untuk free space. Okay, determine the expression of C. Find C for this case. Okay, boleh cuba buat. S dia dah bagi, epsilon pun dah bagi. Yeah, you can start with the derivation first lah. Saya dah tunjuk derivation. Start with derivation first. Kemudian yang lain tu just key in the dedicated surface dengan apa tu? Epsilon. Okay. Saya bagi masa 5 minit untuk you solve B1.
Okay, dah siap? Determine the expression of the total capacitor. Siapa boleh bagi jawapan? Okay, ada siapa boleh jawab? So saya try lah. Yes. 2 epsilon naught S divided by S 2 epsilon naught S divided by D plus epsilon naught epsilon R S over D. epsilon naught epsilon R S over D. Betul macam ni Ya betul. Alright. Okay, saya nak ada orang respon dan kita check. Okay, sama ke tak? Tak, boleh tengok jawapan dia. Dua D, dua tinggal dua ke atas Okay, dua kat bawah tak ada, dia ada dua lagi dekat atas. Okay.
Dah tahu kat mana salah? Okay, ini adalah parallel plate capacitor. Bila dia ada sambungan macam ni, maksudnya ada parallel. Maksudnya di sini analogi dia adalah this one, yang tengah ni dan yang tepi sekali. Okay, it is a parallel plate capacitor. This is ground. So kalau parallel plate kita tambah je kan, C1, C2, C3. So C total adalah C1 plus C2 plus C3. Kalau dia series berbeza dengan resistor, saya kena buat calculation untuk series lah. So ini jawapan untuk case tadi. So kat sini ada dua kapasitor yang sama kiraan dia ada, iaitu C1 dan C3. So ini jawapan dia. Kemudian C2 dia dielectric lah. So ini jawapan dia. Kemudian baru tambah semua. Okay, ada soalan? Kat mana isalah tadi? Sir, yang E tu S over 4 tu kena masukkan. Saya tak masukkan S over D. S over 4. Alright. Okay, so S tu kena berhati-hati lah. Luas dia tak sama Okay, ada soalan lagi? Kalau tak ada, okay, boleh tengok lagi sekali. Ini penyelesaian dia, maksudnya dia derive from the beginning. Dapatkan E, dapatkan V, baru dapatkan C. Okay, hopefully you follow the step. Seterusnya soalan B2. Ini adalah more advanced question. Investigate the pattern of the capacitor values if D is varied from 0.01 to 0.1. Maksudnya jarak antara konduktor tu dia varies daripada 0.01 to 0.1, yang mana S adalah 0.05, epsilon R sama dengan 2. Okay, ada dua soalan dalam soalan B2 ni. Satu, investigate pattern. First, you kena tunjuk pattern, kemudian cari range yang sesuai untuk D. Ini soalan kedua, suitable range of D. If the required range of the capacitor values is from 16.6 kepada 33.2. Okay, so saya bagi masa you 5 minit untuk try buat benda ni. Dia kena guna balik jawapan C yang sebelum ni. C yang dia cari di B1.
Okay, dah siap? Investigate the pattern. Macam mana pattern dia? Pattern dia menaik ke menurun? Kalau kita besarkan D, maksudnya dari kecil 0.1 ke 0.1, D tu C tu akan jadi apa? Capacitor value akan menurun ataupun menaik? Menurun. Okay, D menurun D menurun, okey, betul. Cuma jawapan dia kena sketch Tak apa, sebelum saya tunjuk jawapan, suitable range. Ada yang dapat suitable range? Ini kalau you faham, dia tak susah sangat. Okay, dia reverse question saja. Dia dah bagi C, nak cari D saja. Siapa dapat range dia? Okay, kalau tak ada, habis saya boleh tunjuk. Okay, ini adalah pattern tadi. So, you kena lukis ataupun sketch the pattern. Markah, 2 markah untuk that sketch. Kemudian discussion, 1 markah. Exponentially decrease when the value D increase. Okay. Kemudian range. Okay, macam saya bagi tahu tadi, capacitor value dah ada, you cari D saja. So the value is from 0.02 to 0.04. Okay, ada soalan? Ataupun you boleh tengok dekat graf ni lah, 0.02 ke 0.04. Sir, Yes. yang value for graph tu kena calculate ke atau simply draw? Dia tak boleh sendiri draw, payah juga you nak sendiri draw. Better calculate. Kalau sini saya buat 10 sampel. Sebab C dah ada, C kan, C kat sini kan. C dah ada. You plug in je, D ni, faham kan? Saya tak nampak lagi. Ataupun you ada calculator, you plug in, dapat jawapan, dapat jawapan, and then buat table, plot. Faham sir. Thank you sir. Okay. So itulah, actually soalan 2 ni tak adalah susah, cuma kalau you salah satu tadi, salah apa C, you tak dapat capacitor punya equation ni. Kalau you salah kat sini, of course you akan salah juga di sini lah. Okay. Next question.
Okay, question 2A dia, question 2A besar juga ni, question 2 sampai 2B Okay, boleh tengok dulu macam mana besarkan, sebab dia gambar dia sampai bawah. Okay, maybe boleh snapshot dulu yang first. Okay, boleh snapshot dulu yang ni. Okay, dah snapshot. Okay, next. Boleh snapshot soalan yang B. Okay, seterusnya you boleh selesaikan lah. Saya bagi masa dalam 5 minit juga. Cuma dia soalan dia agak panjang. Maybe for for A1. A1, electric field pun agak senang juga sebenarnya. Yang the ultimate is derive C ni. Okay. Ataupun dia sebenarnya you dah buat kan sebenarnya ini. A1, 2 dan 3 adalah saya dah buat tadi kan, betul? Sebenarnya adalah coaxial capacitor. Positif dia dekat dalam. Okey, sama macam yang saya buat tadi lah. Okey, 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3 is actually the sketch yang saya dah buat tadi lah untuk coaxial capacitor. Okey, this one. Okey, boleh faham soalan? Yang lain mungkin nombor 4 lain dan B. Sebab actually saya nak fokus yang B tu. Okay, let's say saya tunjuk dulu 1, 2, 3. Just want to confirm that the solution adalah sebenarnya macam saya buat sebelum ni. Okay. Ini yang nombor 1, dia suruh cari apa tadi? Find the electric field in the region between A and B. Okay. So ini you boleh guna Gauss law saja. So you akan dapat Q over 2 pi rho C tu apa? C epsilon. C adalah panjang C adalah panjang. Okay, length of the capacitor C. Okay, panjang ni. Panjang capacitor adalah C. Okay, so that's why akan dapat E sama dengan Q 2 pi rho C epsilon A rho. Okay, ni you boleh guna Gauss law lah. 5 markah kalau you dapat tunjukkan. Okay, kemudian 2 kira V. Ini pun saya dah tunjuk dah tadi. You guna endapan E tadi. Kira V, ini dapat yang ni. 2 pi C epsilon. Kalau macam saya buat tadi. 2 pi, yang ni V ni. 2 pi L epsilon. Ln AB. Macam ni ln dA lah. Okay. So V kemudian baru dapatkan C. Okay. So saya rasa tak ada masalah untuk 1, 2, 3 lah. Okay, nombor 4 nanti mungkin kemudian you boleh buat. Saya nak fokus on B. Investigate the ratio
Menggunakan C yang dapat tadi. Okay, menggunakan C yang ni. This one. Calculate yang ataupun solve B punya question. Investigate the ratio change of capacitor before and after the capacitor is immersed into the liquid dengan kedalaman 5 cm. Okay, lepas tu dia bagi value C berapa, epsilon R berapa, epsilon R berapa. Sebab dia ada dua jenis, liquid dengan outside. Okay, boleh buat yang B. Saya bagi masa 5 minit.
Okay, dah siap? What is the ratio? Satu jawapan sebelum saya share jawapan. What is the ratio? So is it 1/2? 1/2. Yes. Alright. Let's see the answer. Okay, dia kecil sikit. Saya besarkan. Okay, boleh nampak? Before dia punya soalan before and after ataupun diletakkan di dalam liquid. Okay, ratio of change of capacitor before and after the capacitor is immersed into a liquid. Apakah ratio sebelum dan selepas? Okay, so sebelum you kira dulu C. Okay, kira C sebelum. I think you can use the previous punya equation lah. Okay. So dah kira dapatkan this C, then after. Okay, untuk after dia akan jadi parallel capacitor sebab dia ada dua bahagian, sebab dia bukan celup semua, dia celup sebahagian. Okay, ada yang udara, ada yang liquid. So you need to calculate the total C for that after. Okay, so ni jawapan dia. Kemudian baru divide these two before and after, baru dapat 2.5. Okay, faham? Ada soalan? Kalau you tengok dia punya solution is very simple. Ada soalan? Clear Kalau tak ada, saya rasa saya habis kat sini. Okay, on the capacitor, then we already finish chapter 2 So next week kita akan masuk chapter 3 dan kelas hari Selasa Selasa pukul 10 pagi next week. Okay, so I think that's all for today's class. Thank you very much. See you next week on Tuesday. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.